সিঙ্গালীলা ন্যাশনাল পার্কের ট্রেকিং শেষ করে পুরো 42 কিলোমিটার ছিল। আমরা আপার শ্রীখোলায় এসেছি। দেখুন ম্যাগনোলিয়া হোমস্টেতে কি সুন্দর লেবুর গাছ, দেখেই মন ভরে যাচ্ছে। দারুণ লেবু হয়ে আছে, সঙ্গে অসংখ্য গাছ। এটা একটা নার্সারির মধ্যেই হোমস্টে। কত গাছ করেছে, এত ভালো লাগছে, এত সুন্দর লাগছে। এটা আপার শ্রীখোলায় ম্যাগনোলিয়াম হোমস্টে। আমি নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। অসম্ভব সুন্দর জায়গা, পাহাড়, জঙ্গল, ফুল, পাখি, কি নেই। পাহাড়ি নদী গল করে বয়ে যাচ্ছে। আর আমরা যখন গেছি খুব বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। বৃষ্টির সেই আওয়াজ, পাখি। এই যে সামনে হচ্ছে এটা নার্সারি, গ্রিন হাউস করেছে, সামনে নার্সারি। কত ধরনের গাছ। এখান থেকে অনেক গাছ দার্জিলিং অন্যান্য জায়গায় সাপ্লাই হয়, নিয়ে যায়। পাহাড়ে জঙ্গলের ভিউ। এইটা আমাদের রুমটা, রুমের সামনে এরকম ব্যালকনি থেকেও শ্রীখোলার সামনে যাচ্ছে, শাল জঙ্গল পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ঘর থেকেও ভিউ। এটা হচ্ছে ঘর, ট্রিপল বেড, এটা বাথরুম, বড় রুম, বাথরুম, সব রকম ফ্যাসিলিটি আছে। सीजन फ्लावर, कत रकमेर जो फूल। अभी हम मैग्नोलिया होम स्टे में है, ये अपर श्रीखोला में। इधर देखिए कितना सुंदर गार्डन बना है, और भी वीडियो बने हम दिखाएंगे। और इधर ऐसे बना हुआ है, और पूरा पहाड़ी का अंदर। ये होम स्टे के मालकिन है बहुत अच्छी है, इतना अच्छा खाना बनाए, क्या बोले। दोपहर में हम लोग खाए आके, बहुत अच्छा चाय पिलाए, बहुत अच्छी है। आपका नाम क्या है बहन? नीमू शेरपा। तो इधर जो आप कितना दिन ये होम स्टे है, कितना दिन से है ये होम स्टे, कितना दिन से बना है? हाँ, कब बना है? 2022 से। और सारा ये जो इतना सब नर्सरी का काम है आप खुद करते हो? इतना सुंदर स्ट्रॉबेरी भी हुआ है, उधर भी बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सुंदर एकदम लग रहा है, बहुत अच्छी भी है। आप लोग भी इधर नदी भी है, श्रीखोला नाम है। खोला मतलब नेपाली में नदी होता है। तो आप लोग आइए, इधर आइए, बहुत अच्छा है। हम लोग का रूम भी बहुत सुंदर मिला, बहुत माने एकदम किनारे से पहाड़ दिखता है, खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छी है। आइए, इधर रहिए, आराम करने के लिए 2-4 दिन रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है, इतना अच्छी है। आप लोग भी आइए। थैंक यू वेरी मच। ঘরের সামনে বারান্দায় বসে আরাম করার জায়গা। ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে, পাহাড়ি সব সিনারি, গ্রিন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, উঁচু উঁচু পাহাড়ে, আর তার সঙ্গে সশব্দে বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ি জায়গা। এইখান দিয়ে গিয়ে বাগান, লেবুর বাগান, অদ্ভুত ধরনের লেবু, না বাতাবি লেবু না কমলা লেবু, তার মাঝামাঝি পাহাড়ি কোনো রকম লেবু হবে। সুন্দর ফুলের গাছ, নার্সারি, খুব এনজয় করলাম।